जिंदगी याद मदीना में गुजारी, सारी जिंदगी याद मदीना में गुजारी सारी। আলহামদুলিল্লাহ। আপনি ফটো তুলছেন আমার, আপনি বলেন এটা জায়েজ হবে? নিজে বলেন। সমস্ত উলামা হযরতের মতে এমনি ফটো তোলা হারাম। এই যে ফটো তোলাটা ক্লিক, আর ভারত উপমহাদেশে এইসব উলামা হযরতের মতে মাকরুহে তাহরিমা, হারামের কাছাকাছি। খালি খামাখাই ফটো তোলা যাবে না। কে কোন মৌলানা সাহেব তোলেন, তিনি কি উদ্দেশ্যে তোলেন, কি ফতোয়ায় তোলেন, আমি নাউজুবিল্লাহ কাউকে ছোট করব না, তিনার কাছে ব্যাপার। আমি তুলিনি, আমার তুলবেন না। অনেকে জানেন না, এখন জেনে গেলেন আর ক্যামেরা বের করবেন, এই জন্য আমি এসব সামনে রাখি না। जिंदगी याद मदीना में गुजारी सारी। उम्र भर की एक कमाई है हमारी सारी। अल्लाहुम्मा आपके एक इशारे पे खुदा बख्शेगा, आपके एक इशारे पे खुदा बख्शेगा। बात बन जाएगी महशर में हमारी सारी। बात बन जाएगी महशर में हमारी सारी। जिंदगी याद मदीना में गुजारी सारी। अल्लाहुम्मा ऐसा अल्लाह ने सुल्तान बनाया तुझको, ऐसा अल्लाह ने सुल्तान बनाया है तुझको। रब की मखलूक होए तेरी भिखारी सारी। रब की मखलूक होए तेरी भिखारी सारी। जिंदगी याद मदीना में गुजारी सारी। अल्लाहुम्मा आपके एक इशारे पे खुदा बख्शेगा। बुझते पारছেন? समझ में आ रहा है? समझ रहे हैं आप लोग? হুজুর পাক একটা ইশারা করে দেবে, কিয়ামতের ময়দানে আমার আল্লাহ কোটি কোটি লোককে জান্নাত দিবে। তাই কবি বলছে आपके एक इशारे पे खुदा बख्शेगा, आपके एक इशारे पे खुदा बख्शेगा। बात बन जाएगी महशर में हमारी सारी। बात बन जाएगी
बात बन जाएगी, बात बन जाएगी महशर में हमारी सारी। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। ओ रोकर काली कमली वहां जाएगा, ओ रोकर काली कमली वहां जाएगा। हशर का सारा नक्शा बदल जाएगा, फिर बात बन जाएगी, बात बन जाएगी, बात बन जाएगी महशर में हमारी सारी। गुनहगारों ना घबराओ, सियाकारों ना शर्माओ, गुनहगारों ना घबराओ, सियाकारों ना शर्माओ, क्योंकि बात बन जाएगी। যত বড়ই গুনাহগার হোক, হুজুর যদি সাফায়াত করে আমার আল্লাহ মাফ করে দেবে। गुनहगारों ना घबराओ, सियाकारों ना शर्माओ, बात बन जाएगी, बात बन जाएगी, बात बन जाएगी महशर में हमारी सारी। दोजख में मैं तो क्या मेरा साया भी ना जाएगा। যখন হুজুর সাফায়াত করে দেবে আমরা জান্নাতে চলে যাব, তখন দোজখে আমি কেন আমার ছায়াও যাবে। दोजख में मैं तो क्या मेरा साया भी ना जाएगा, दोजख में मैं तो क्या मेरा साया भी ना जाएगा, क्योंकि बात बन जाएगी, बात बन जाएगी महशर में हमारी सारी। जिंदगी याद मदीना में गुजारी सारी। কোনো কোণে ওয়াজ শুরু হয়ে গেছে, ওয়াজ শুরু হয়ে গেছে। কোনো কোণে কোনো জায়গায় বাপেরা সব বসে আছেন, নামাজ পড়িতে বসে মাথা হ্যাট করে পেছনের জীবনের দিকে চিন্তা করবেন, কি করলাম।